الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه. أمر باغتنام الأوقات قبل فواتها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تبوئ من قالها آملا بها من الجنة أعلى درجاتها. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أمر بمحاسبة النفوس عن هفواتها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وعظموا شهر رمضان كما عظمه الله، وذلك باغتنامه والمحافظة على صيامه وقيامه وصيانته عن تعاطي ما حرم الله، فإنه سيكون شاهداً لكم أو عليكم بما فعلتموه فيه من حسن أو قبيح. فإن بعض الناس يزيد شرهم في رمضان عن غيره، لأنهم لا يعرفون له حرمة ولا يقدرون له قيمة، ولا يخافون مما يسجل عليهم فيه من مخالفات وآثام. فتجد أحدهم جيفة في نهاره مستغرقا في نومه، لا يهتم بصلاة ولا غيرها من الأعمال الصالحة. وفي ليالي رمضان يسهر على القيل والقال والأكل والشرب ومشاهدة المسلسلات والتمثيليات واستماع الأغاني والمزامير أو لعب الورق أو لعب القمار. لا يصلي فيه ركعة من النوافل، بل قد يترك صلاة الفريضة. والبعض الآخر يتسيب في الشوارع لملاحقة النساء اللاتي يخرجن من بيوتهن فاتنات مفتونات كاسيات عاريات مائلات مميلات. قد جندهن الشيطان للفتنة، فهن هبائل الشيطان التي يصطاد بها من أراد الله فتنته من الرجال. وأولياء أمور هؤلاء النسوة يقفون منهن مكتوف الأيدي، لا ينكرون ولا يغارون، أمي لا يبصرون، بكم لا ينطقون. والبعض الآخر من الناس يعتبر شهر رمضان موسماً للتجارة الدنيوية، فيمضي معظم وقته في متجره، وربما لا يحافظ على صلاة الفريضة في الجماعة فضلاً عن صلاة التراويح. فأي شيء اكتسبه هؤلاء من شهر رمضان سوى الإفلاس والآثام. إنها لما كثرت أسباب المغفرة في رمضان كان ذلك تفوته فيه مغفرة محروما غاية هرمان. فقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر، فقلت: آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين، فقلت آمين. الحديث رواه ابن حبان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله
inna Allah khabirun bima ta'malun. Tanu bela jele mi masai masami ne ale danfen bela jele mari kadaka ale deni tanu bela jele kakan amba tanu kadaka ay fasamantia milu kanye ana ye nyumaya milu kanye ale masai de an ya mariya Muhammad mantou ayan ya mariya anganga watu tnobo ay wati milu dama angan jija anga wati nunu tnobo sani wati nunu katene amishirano masanye akelendo je nyogon tala masami batoli naban nafa abato baliya atora fana bi soundema ambi bato mi ko nafa o yaw yere de kan nafa ya futi ali Allah subhanahu wa ta'ala ale masanye ale doni na ale bi doni kalmatu shahadai ni ko la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu o min flani iba fonnen kuna katlaka dangania duskuna katlaka waliya yusufuna kadaka ale bi fen sabade nofe a fen sabade no saba madafa ikadala ka fika la ilaha illa Allah foli madafa o fen sabade no dafara mami bolo o tigila mogo ay baraka ni fen ay baraka na yefana ay baraka ay la ilaha illa Allah ne aya fonnen kuna katlaka sabata duskuna katlaka waliya asunfuna o tigila mogo de sigiyoro o tigila mogo sigiyoro de be aljana sanfɛ lege ma aljana place la korotale o de be o tigila mogo sigiyoro ma kuma ifamiya de la ilaha illallah foli donke yoro la a foli tegeratlo yoro la o ti sen yoro ma de akima de ka la ilaha illallah fo inen kuna katlaka sabati duskolo la isunfo katlaka baraka nayi o tigila mogo sigiyoro de be yoro korotale ma aljana kono Allah subhanahu wa ta'ala bo sigiyoro ko yoro de ambi sheria no masanye kelendo am tlaka sheria naka chiden no ye muhammadu aka jondo aka chidenu ale muhammad ale fana ya maria kanga ninkun fese kadaka jo hakilima e kanka ke wati ni wati tle biwo bi kuma mina ikelemito e kanki sigi dibikurula ki ninkun fese ka flet le kono ye nyuma mika ni juguma mike ikini kun fese ka tenten ka juguma nunu sensen ka boy ka nyuma nunu ta kira muhammad ayan ya mariyo la de kango kan taboloy amba ni ala fa ka kisini ne mashuru ni nabi man bayka ani mogo anaka kolew anaka sahabaw ani mogo yusenda asinda no kan fukata se jodoma mbadew o temenen ko fe mbi yarba kun wele ko fona wele kata ala insiranyama kadaka ale de wele la belebele ma ini teri no ye teri ake no mo nyon sukata ala sranyaka aw ye nyogon janfa de chabakoro ika dukono imi don wele kata ala sranyama yi don janfa chabakoro ika dukono imi muso wele kata ala sranyama yi muso janfa iya sumo muso e fana mi don ani che fana wele kata ala sranyama yi don janfa yi che janfa anga jewo je namba kono ni ya me ko islameya o de anga kolon kadi Allah subhanahu kan kolon ka yadi Allah subhanahu wa ta'ala ma o koloni nanjera o jeyi an kan ka nyogon suka taala insranya diga kadaka Allah subhanahu wa ta'ala ba fanyana qur'an kono ako mawde bina soro kiyama jodon teriman flamilu bina boli nyogonye milu ba ye ka fo ko lude kun kara nyogon juguye me teriman flabe aye joro bade di uluma kiyama jo keneka o joro jumei aya yira ka fo terima million nyon kan Allah subhanahu wa ta'ala rakama ulubi muneke u nyon sude ka ta'ala insranya kan ni miye filla ba fay karsa ay anga nyon don continue bo ni ndabla ni tibendina kono ni tibe nen e katama nyon nyala ni tinye nammo ko nyon na nyon janfa nunu flade bi nyon wele ka ta'ala insranya ma ulu joro de bi garo jumay la rasul ulu sigoro de bi yeno ala kan fara o sigi bago cela badew ala insranya ko fe angan jija ami wati mina alla kan anga watu tonabo angana son watu ka temeti Allah subhanahu wa ta'ala ka ya mariala ay kalo dama no yesungalo kaloyi san kalo tani flale kele ne bala tle bi sabadron Allah subhanahu wa ta'ala ya kama ko tle dama ayyaman ma'dudat tle dama dron tle tans yoroma saba
i b'o jate tile 3 jate de ni ala y'a kɛ simaya la a ko ale Allah subhanahu wa ta'ala a ye kalo in boɲɛ a ye maqama min di kalo in ma a ye barika min di kalo in ma ne ko jɔnkɛni e t'a essayer ka o boɲɛ in dɔn Allah subhanahu wa ta'ala i fana k'a boɲɛ wa an kan ka kalo in boɲɛ ka d'a kan ala y'a boɲɛ kalo in boɲɛ ye fɛn jumɛn ye a t'i n'a fɔ i ka birifin ta k'a bila a kɔnɔ o ayi kalo boɲɛ ye fɛn jumɛn de ye kalo boɲɛ de i ka kalo in nɔbɔ a tɛna bɔ ni fɛn jumɛn de ye kalo in tɛna bɔ a tɛna bɛ bɔ ni i ka seli waatiw kɔlɔsili de ye a tɛna bɛ bɔ ni i ka sun kɔlɔsili de ye ka d'a kan n'i ye sun kɔlɔsi i y'i ka seli kɔlɔsi i ye kalo in tɛna bɔ mun kelen jumɛn de b'a la n'e b'a fɛ k'o tɛna sɔrɔ seli waati kelen o kelen min n'i b'a seli a kɔnɔ farida seli farida 70 sara de d'i ma farida kelen kelen bɛɛ lajɛlen na n badenw i b'o sɔrɔ kalo jumɛn na ni sunkalo kalo tɛ i bɛ farida kelen o kelen matarafa a matarafa yɔrɔ la jama na i k'a seli a seli cogo ɲuman na ka ala ɲɛsiranya dafa o seli kelen ni sunkalo tana na o farida ɲɔgɔn 70 de sara bɛ d'i ma sunkalo kɔnɔ farida kelen kelen bɛɛ lajɛlen na donc n badenw an kan ka sunkalo kalo in an kan k'a tɔnɔ bɔ o de kosɔn ala ko k'an k'a boɲɛ ka d'a kan ale y'a boɲɛ a ye nin kɛ sunkalo in de kɔnɔ a m'o kɛ waati wɛrɛ kɔnɔ i b'a boɲɛ sun min i b'a kɛ a ma fɛn ɲɛnɛ ka sun san kalo si kɔnɔ a fɔra i ka sun sunkalo dɔrɔn de kɔnɔ shahadu ramadan mubarak hali kafiri n'a ka kafiriya n'a ye silamɛ tɛmɛtɔ la a b'a f'i ɲɛna ko ramadan mubarak hali n'a t'a kɔrɔ dɔn a b'a dɔn k'a fɔ fɛnba don mais mun kelen kosɔn an silamɛw kelen bɛ ka sunkalo in mafiyɛya n'an y'a dɔn k'a fɔ sunkalo in kan ka bonya an k'a dɔn jurumu ko minnu bɛ yen i k'i kɔlɔsi i bɛ jurumu minnu bɛ yen ka kɔn sunkalo ɲɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ jurumu kelenw de fana bɛ yen sunkalo fana kɔnɔna na i k'i yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ a bɛɛ lajɛlen ma e ye farida multiplier 70 mun b'a to jurumu fana tɛ se ka multiplier donc a kɔrɔ de i k'i kɔlɔsi jurumu ko bɛɛ lajɛlen na o ye kalo in fana tɔnɔbɔli de ye i ka kalo in i k'a huruma d'a ma i k'a ka bonya d'a ma ala ye bonya min d'a ma i k'a d'a ma n'i y'a ka huruma d'a ma i y'a ka bonya d'a ma i yɛrɛ kolo a kɔnɔna na i bɛna mun de kɛ a ko kuma na i b'a ye k'a fɔ kalo in a bɛna seereya e ye de lahara kiyama kɛnɛ kalo in bɛna seereya i ye ɲumanya min k'a kɔnɔ i y'a wale ɲuman dɔn min kɛ i y'a bonyani min kɛ kalo in bɛ seereya i ye a bɛ tila ka mun kɛ tuguni a bɛ tila ka seereya mɔgɔ dɔw fana kan ka seereya i kan o ye jumɛn ye i y'a mafiyali min kɛ i y'a dɔgɔyali min kɛ kalo in bɛna seereya i kan kiyama jɔ dɔn k'a jira k'a fɔ ala karisa filɛ a ma ne bonya a man karama a ye n dɔgɔya hali a kun ti min kɛ sunkalo tana na a y'o de kɛ sunkalo kɔnɔ donc o tigilamɔgɔ ta tiɲɛna ala k'an kisi o ma n badenw o la an b'a faamuya k'a fɔ n'a fɔra kalo bɛ seereya i ye a bɛ seereya i kan a bɛ seereya i ye ni fɛn jumɛn de ye a bɛ seereya i kan n'i ka baara ɲumanw de ye i ka bato ɲumanw bato camanba in tɛ koyi bato in kɛli ala ɲɛsiranya kɔnɔ o de ko don ka n'i ka seli kɛ siyɛ ka dumuni da ye i ma foyi kɛ i bɛ seli kɛ ni ala ɲɛsiranya ye k'a kɛ ala ni bato ka kan i b'a bato i bɛ sun kɛ ni bato de ye o de kosɔn a fɔra maa min ye sunkalo in kalo in k'a sun nimaniya kan ka tila k'a sun k'a nata de ɲini ala subahanahu wa taala fɛ a k'i sara a la o tigilamɔgɔ de bɛ yafa sunkalo in kɔnɔ ala b'i ka jurumu bɛɛ yafa a b'a bɛɛ yafa beleba fara fitinin kan ka d'a kan mun na ka d'a kan sunkalo in tile 10 fɔlɔ o ye hinɛ ye filanan ye yafa ye sabanan ye k'i kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma donni ma o bɛ kɛ ni fɛn jumɛn de ye parce que i bɛna tuubi de kɛ kalo in kɔnɔ n'i tuubira kalo in kɔnɔ ka bɔ i ka jurumubaw la ala b'a bɛɛ lajɛlen yafa o ye kalo in fasɛmɛntiya ye n badenw nin min filɛ nin i b'a ye k'a fɔ sunkalo in kɔnɔ an silamɛw maa min ma kɛ silamɛ o tɔgɔ t'a la an silamɛw ko don an tilalen don ka sira sigiyɔrɔma 3 de la hadamadenw bɛ sigiyɔrɔma 3 de kɔnɔ sunkalo kɔnɔ a sigiyɔrɔma fɔlɔ olu de ye jamakulu ye jamakulu minnu olu y'a dɔn k'a fɔ sunkalo tɔnɔ kan ka bɔ olu y'a dɔn k'a fɔ sunkalo ye bato kalo de ye u y'a dɔn k'a fɔ sunkalo ye tuubi kalo de ye u y'a dɔn fana k'a fɔ sunkalo ye alijinɛ sɔrɔ sira kalo de ye u y'a dɔn k'a fɔ
sunkalo in fana de la jɔn caman bi se ka kisi ka sɔrɔ a latigɛlen don a ka don tasuma kɔnɔ a bɛna kisi a dɔ la ale tun ye kojugu min ka sunkalo tana na ale bɛna kisi sɔrɔ ni nin sunkalo in ye ale b'a yɛrɛ di sunkalo in ma kɔnɔna ma pour que parce que a sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ san wɛrɛ sunkalo ale bɛna o y'a ɲɛna o ye sigida fɔlɔ ye sigida filanan ye jɔnniw ye olu de ye maaw ye olu kɔni t'a dɔn k'a fɔ sunkalo yɛrɛ ye fɛn min ye yɛrɛ maaw ko sunkalo olu fana ko sunkalo maaw bɛ u sɔn minɛ dumuni ni ji la o fana b'u sɔn minɛ dumuni ni ji la mais olu ka lahala ye jumɛn de ye jogo jumɛn de bɛ olu la n'i k'u ma sunkalo fɛ sɛmɛntiya u t'a dɔn k'a fɔ fɛn min yɛrɛ don olu bɛ maaw nɔfɛ ten n'i ko karisa sira ala ye san bɛ sunkalo la e y'a ci bɔ mɔgɔ da la e kila baara in de don n ko dusukun de don mais n ko min bɛ dusukun n k'i b'o de kɛ kɛnɛ kan o tigilamɔgɔ taamasiyɛn ye jɔnniw ye n bɛ n'o taamasiyɛnw de f'i ɲɛna n balimakɛ a lamɛn ka ɲɛ olu mɔgɔw olu de ka baara de olu u bɛ tile bɛɛ lajɛlen de ban sunɔgɔ la a bɛ tile bɛɛ de ban sunɔgɔ la f'a bɛ gɔrɔntɔ sunɔgɔ fana n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ maa min dalen don dilan kan ka sunɔgɔ ani maa min b'a sen kan a bɛ sunɔgɔ la o fana bɛɛ bɛ yen dɛ maa min b'a sen kan a bɛ sunɔgɔ maaw cɛla a bɛ sunɔgɔ o de tɛ kuma ɲuman lamɛn n'i ye hɛrɛ kuma f'a ɲɛna a b'a saboter a bɛ sunɔgɔ de la a ma kunu fɔlɔ ani maa min dan bɛ sunɔgɔ yɛrɛ la o fana bɛ yen o tigilamɔgɔ ale bɛ tile bɛɛ de ban sunɔgɔ la n'a ye tile bɛɛ ban sunɔgɔ la a t'a dɔn k'a fɔ sunkalo yɛrɛ lahɔrɔma ye fɛn min ye a bɛ na seli waati yɛrɛ min ye farida ye a t'o seli nafila kɔni kɛrɛfɛ tɛ i b'a ye k'a fɔ o tigilamɔgɔ su kɔnɔna na ale bɛ su bɛɛ lajɛlen kɛ baro fu de la karisaw y'a dun tan karisaw y'a bɔ tan u bɛ su bɛɛ ban o de la n'u sigilen tɛ ni asimu y'a kɛ tan faransi y'a kɛ tan ameriki y'a kɛ tan angilɛ y'a kɛ tan karisa ka miliyari de ka ca ni karisa ye karisa b'a bon nin de y'u ka kumakan bɛɛ lajɛlen ye u bɛ su bɛɛ ban nin de la nin sɔsɔli banbali nafa foyi t'a la o t'u wasa n'u sɛgɛnn'o sɔsɔli labu mun kɛ u b'u ta kɛ filetɔn filɛ ye sisan nɔ u b'u ka filimu seeruw filɛ o fana bɔ bannen ni yɔrɔ sɔsɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye u bɛ tila o la u bɛ tila ka t'u yɛrɛ bila tiyatiri lajɛw la tuguni o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bɛ tila k'a yɛrɛ bila fesibukuw la a bɛ b'o la a bɛ t'i yɛrɛ bila tikitɔkiw la subhanallah nin sunkalo barikamanba in na fɛn min i t'a y'i si kɔnɔ peut-être ni ɲinan tɛmɛna i t'a ye hadamaden bɛ se ka ɲini i yɛrɛ kɔ nin cogo in na a fɔra i ɲɛna ko kalo barikama tuubi kalo e bɛ su bɛɛ ban nin cogo in de la wa a bɛ nin ban bin mɔgɔ bɛ tɔ bɛ suguri dun waati min na o y'ale ka suguri dun waati ye dɛ aw bɛ bɔ ka taa fajiri seli la waati de ale b'a jɔ kare kun na ka ɲɛgɛnɛ suru ka sɔrɔ ka don ka taa da fajiri seli kuma t'a la a bɛ tile in bɛɛ ban sunɔgɔ la n'a wulila waati min n'a bɛnna ni waati min ye a b'o seli hali o waati yɛrɛ a t'a fɔ i la n ka boli ka taa bɛn ni seli fana bɛ lansara ye misiri la dɛ a b'a dɛn dɔ ka magasin da la hakɛ to i ka tapi in dɛ n ka waati in sara yan dɛ a b'o kɛ birikawale ye a bɛ tɛmɛ a taara ka sira fɛ o ye maa min y'a kɔnɔ jɛya dɛ maa min yɛrɛ hakili la sinon dɔw yɛrɛ ta olu ta ye fitiri seli dɔrɔn misiri parce que a bɛna sun tigɛ misiri la a bɛ fitiri seli a taara n badenw sunkalo in t'o ye dɛ an k'a dɔn k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala a hinana an na de ka d'a kan mantonw tɛmɛna minnu si tun ye san 1000 kɔ minnu si ye san 100 yirikaw ye anw bɛnna ni mantenya minnu ye kira Muhamadu mantonw anw bɛnna ni min ye anw si man ca maa min si janyana san 65 san 70 mɔgɔ joli yɛrɛ bɛ taa ka sɔrɔ hali a ma san 40 sɔrɔ ni maa min ye san 90 sɔrɔ an cɛla an b'a fɔ alhamdulilayi a ye caman sɔrɔ mais a man ca o de kosɔn Allah subhanahu wa ta'ala ye sunkalo in d'an ma su kelen b'a la i k'o su kelen sɔrɔ n'i y'o su kelen sɔrɔ san 84 ou san 85 o baraji de bɛ d'i ma n'o y'a sɔrɔ e ye san 50 ou san 60 balo e sera ka nin sunkalo bɛɛ lajɛlen su mun b'a bali e tɛ ku fɔlɔ mɔgɔw la u ka bato la n'i y'a kɛ Ala kama dɛ k'a kɛ Ala ɲɛ siranya na kɔni donc n badenw nin ye jamakulu filanan ye miliw olu niyɔrɔ foyi tɛ sun nin na olu lahalaya olu ta tiɲɛnen de don ka d'a kan olu y'u ka waati bɛɛ lajɛlen ban nin cogo in de la et puis a bɛ nin bɛɛ kɛ hali arakan 2 yi lɔ san kɔni ye nin jurumuko in bɛɛ lajɛlen kɛ sani n ka taa n da i lɔ n ka arakan 2 kɔni di Ala ma ka yafa ɲini Ala fɛ a t'o kɛ a b'a jɔ dɔrɔn ka ɲɛgɛnɛ suru dɔrɔn ka sigɛrɛti fiyɛ ka sɔrɔ ka don k'i da a banna o y'a ko bannen pep
saya bɛna a b'a ta bɔnɛ na ala k'an kisi a ma jamakulu sabanan n'a laban n badenw olu fana fɛn wɛrɛ foyi t'olu la olu fana bɛ sigi de ka sunkalo kɔnɔ dɔrɔn olu b'u ka san baara bɛɛ lajɛlen labɛn ka bɛn sunkalo de ma olu b'u tɔnɔbɔ sunkalo la fɛn jumɛn ye o ye commerce de ye olu b'u ka hali fɛn min kan ka feere 100 ni sunkalo donna olu b'a kɛ 200 de ye parce que sunkalo la mɔgɔ mago b'a la o de olu fana jogo ye olu bɛ to commerce de la u bolo de la u tɛ seli waati seli farida u t'o seli a seli waati la a dɔw yɛrɛ bɛna sɔrɔ hali a ka feere yɔrɔ nɔrɔlen filɛ misiri la dɛ misiri wele tɔw bɛ don ka seli bi kabako de don dɛ c'est à dire min yɛrɛ ye kojugu yɛrɛ ye maa yɛrɛ bɛ i jɔyɔrɔ kuma dɔ la i bɛ hadamaden ɲɔ i yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ a ka labanko de la i bɛ ɲinɛ i ta kɔ hadamaden bɛɛ bɛ se ka kɛ i yɛrɛ bɛ fatwa k'i yɛrɛ ma bi maliyɛn bɛɛ de fatwa k'a yɛrɛ ma ko nin ye dɔrɔrɔ de ye sa an tɛ se ka taa n'an taara b'an ka minɛn suɲɛ dɔrɔrɔ de don bɛɛ bɛ fatwa k'a yɛrɛ ye ala ye siranya banna pepu e dun man ka fɛn fɔ diinɛ kɔnɔ i ti min dalilu don f'i ka dalilu sɔrɔ kuran na i ka dalilu sɔrɔ hadisa la o hadisa jɛlen ka sɔrɔ i bolo kuran kolo ka sɔrɔ i bolo mais bɛɛ bɛ fatwa k'i yɛrɛ ye ale jijalen don a ka feere in na miliyɔn tɛ miliyɔn ye miliyari tɛ miliyari ye don dɔ n'a sɔgɔmada o b'i ta ka bɔ a la pewu i taara a tɔ tora yen jɔnniw ta don tiɲɛtalaw a dɔ bɛ n'a sɔrɔ hali tiɲɛtala ɲuman yɛrɛ t'a bolo a ye mun ɲɛ e bɛ dɛsɛ ka kalo kelen dɔrɔn k'o di ala ma i bɛ misiri kɛrɛfɛ i bɛ dɛsɛ ka na don misiri kɔnɔ k'i ka seli fana n'i ka lansara n'i ka fitiri n'i ka safo seli maa min ma waseli waati farida di ala ma kɔni i b'a dɔn nafila kɔni kuma tɛ wa a bɛ boli cɔmi nin wari in nɔfɛ wari nin ti sɔrɔ a t'a yɛrɛ sɔrɔ wa maa bɛ husunu a bɛ husunu maa bɛ hamina a bɛ hamina maa bɛ degun na a bɛ degun na maa bɛ pharmacie na a bɛ pharmacie na maa tɛ pharmacie na a bɛ pharmacie na mun don i yɛrɛ vérifier dɔɔni tuubi ka taa ala ma a jateminɛ bɛ ka fɛn min kɛ nin ye jamakulu la sabanan ye o ye jamakulu laban ye n badenw nin bɛɛ fɔ ko ye fɛn jumɛn de ye o de ye hadamadenw ni ala ko k'a ye waati min kɛ waati tɔnɔbɔ waati ye an ka hakili to a waati ninnu na an ka hakili to a waati ninnu na an ka se k'a tɔnɔbɔ o la kira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam don dɔ la a bɛ ka yɛlɛn minbari kan a yɛlɛntɔ la a bɛ k'a fɔ amin 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 siɲɛ 3 sahabaw y'a ɲininka ko kira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam k'e yɛlɛntɔ minbari la sisan nɔ e bɔra ka amina 3 kɛ mais an tɛ deli k'a y'i la dɛ mun de kɛra a k'u ma ko jibirila de nana ma san ka danga 3 don an mago bɛ jumɛn na sisan nɔ o ye a fɔlɔ o ye jumɛn ye ko jibirila k'a ma ko kira muhamad sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam a ko mɔgɔ o mɔgɔ sunkalo mana don ka ban e ma yafa sɔrɔ ala bolo e ma yafa ɲini ala fɛ ala ka yafa i ma e m'o yafa sɔrɔ o tigi don yɔrɔ ka kɛ tasuma ye ala k'a yɔrɔ janya ka ban na kira ko kira ma k'a fɔ amin kira ko amin kira ka amina n'an ka amina ye kelen ye nin tigilamɔgɔ bɔnɛna kabini bi tɛ maa o maa sunkalo donna ka ban e ma se ka ala ka yafa sɔrɔ donc ko ala k'a tigi nɔrɔkɔ tasuma na ko kira k'a fɔ amin kira ko amin filanan a ko mɔgɔ min i bangebaa 2 olu kɔrɔbaya e bolo ou bien kelen ka kɔrɔbaya e bolo e ma se ka alijinɛ sɔrɔ n'a 2 dɔ la kelen i ma se k'a ladon ko ala k'a tigilamɔgɔ nu nɔrɔkɔ tasuma kɔnɔ ko kira m'a fɔ amin kira ko amin sabanan a n'a laban ko kira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam mɔgɔ o mɔgɔ ni kira tɔgɔ fɔra a kɛrɛfɛ jamakulu o jamakulu kɔrɔ e ma se k'a fɔ sɔlɔlɔhu alayhi wa ala alihi wa sahabi e ma sɔli kɛ kira kan k'o tigilamɔgɔ ala k'a tigi nɔrɔkɔ tasuma kɔnɔ a fɔ kira a fɔ amin kira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam ko amin donc n badenw nin danga ninnu bɛ don e bɛ ninnu mɛn i tulo la a bɛ bɔ tulo fankelen fɛ dusukun tɛ baara kɛ n'a ye a filɛ ni tɛ maa kunnako cɛla dɛ an k'an ka seli waatiw matarafa misiriw kɔnɔ an ka sunkalo in bonya an k'a dɔn k'a fɔ ani bonya ka kan an kana kɛ maaw ye maa minnu tɛ jogojuguya sɔn ta fo sunkalo de ka don a kɛra kunna sini bɛ ka tɛmɛ kuranti ye dibini dɔ la kabako de don bayamusonin yɛrɛ bɛ k'a fɔ cɛ ɲɛna aa y'o ban ka zanbete to zanu moya karem subhanallah k'e ti sira ala ye dɛ an bɛ sunkalo de la i tɛ sunkalo bonya kafiri den de filɛ k'a fɔ silamɛden ye tɛ
dibi la ala ka hɛrɛ k'an ye an bɛ dugawu de kɛ ninnu ye ala ka n'u kanda kuma dɔ la maaw ninnu c'est à dire u t'a dɔn u bɛ fɛn min de la quoi parce que f'i ka gɛrɛ maaw de la i ka don maaw don yɔrɔ de la i k'a dɔn i bɛ fɛn min na mais n'i teri kɛra teri juguw ye i teri kɛra sisaminɛw ye i teri kɛra dulɔminɛw ye i teri kɛra nbɛnjɛkɛbaw ye i tɛ se ka ala ye dɛ maa min ye sira ɲuman boloda Allah subhanahu wa ta'ala b'i dɛmɛ o la maa min ye sira jugu fana boloda Allah subhanahu wa ta'ala b'i dɛmɛ o la parce que i y'o de ɲini a ye sira fila de d'an ma o imma i ka taa alijɛnɛ na imma i ka taa jahanɛmɛ na a y'i ka choix di i yɛrɛ ma e ka choix b'i yɛrɛ de bolo n badenw an b'a ɲini ala fɛ ala k'an sabati يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أو مؤمنون من يرى الله بان ويلي ده كو يا أو نمن يجون كوكو سيرا الله ني ده أو كو فن لابي فمي نبنا تاو سورو ني سيني ده أم فن من لابي وي الله يسرا ني دي نيما الله يسرا ني لابي barsa ni ala sira soro garju fɛn fɛn bala ibi sabata bɛɛ lajɛlen na mais ni ma sira ala ɲɛ i ti sabata miskala zarati la o ye tatiɲɛ de i ka dala k'a fɔ i bɛ ka min kɛ dogo in na dɛ i dogolen bɛ maa si ɲɛ t'i la min na dɛ ala tilalen don a la ka ban ala tilalen don o la ka ban donc tuubi ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ma e ye tile 10 fɔlɔ sɔrɔ i y'o négliger i parce que i m'a dɔn jurumu min b'a la i m'a dɔn fɛsɛmɛncɛ min b'a la donc o kun ye hinɛ de ye jɔn min ye tile 10 fɔlɔ in sun ala yɛrɛ jati ɲɛda ɲinini kama o ye hinɛ de ye o hinɛ maa minnu y'o kɛ olu y'o sɔrɔ e min m'o sɔrɔ kabini sisan tubi ka taa ala ma tile 10 filanan yafa min b'o la i k'o sɔrɔ tile 10 sabanan n'o ye kan hɔrɔn ye ka bɔ tasuma donni ma i ka se k'o fana sɔrɔ i ka bɔ n'o sɔrɔ i kan ka taa tasuma la ala k'i kan hɔrɔn ka bɔ tasuma donni ma ya rabbi ala kan ka bato minɛ an ye ala ye siran ala k'a d'an ma badenw an k'a dɔn k'a fɔ fasɛmɛtɛ caman de bɛ kalo in na fasɛmɛtɛ caman de b'a la ala ko k'a ye kuranɛ jigin kalo min kɔnɔ kalo in ye sabali kalo de fana ye donc fɛn jumɛn de bɛ yen ko min ma fɔ kalo in na ɲumanya kalo de don e tɛ se ka ala ɲini ni fɛn foyi ye seko damayira la hali maaw ka suntigɛtɔ dɔrɔmɛ kelen kana sɔrɔ i bolo yɛrɛ fewu maaw to suntigɛ la dɔrɔn i ka ji sɔrɔ i ka di maa ma a k'a min i k'a ŋaniya siri ni ala ɲinini ye maaw bɛ ɲɔgɔn dan ni ŋaniya de ye o miliyari nin yɛrɛ bɔli ka kɛ saraka o tɛ dɛ a bɛ bɔ ni ŋaniya min ye ala mago b'o de la dɔ bɛ miliyari bɔ k'a di ala ma mais n'o y'a sɔrɔ a miliyari nin nɔgɔlen don walahi ala subahana wa taala mago t'a la a ɲini cogo ka ɲɛ a don yɔrɔ ka ɲɛ ala mago b'o de la mais e bɛna ji min soli ka di nin ma e b'o ŋaniya siri ni ala k'a k'i ka alijɛnɛdon sababu ye a dɔ la e bɛ don alijɛnɛ na n'o ye mais yɛrɛ bonya bɛ na ni k'an kun ci an tɛ nin si ye hali n'an b'a dɔn an t'a kɛ an t'a dɔn yɛrɛ o de ka jugu n'a bɛɛ ye dɔ bɛ ka sun tigɛ boli ka na e ma ye n'i taara maka e ka taa maka i ka taa umura la sunkalo dɔ la arabu bɛ ɲɔgɔn dan de kɛ o b'a ye k'a fɔ ni misiri b'a fɛ ka boli ka na tamuro den kelen di bɛɛ ma pour que e k'a tigɛ n'ale ka tamuro in ye dɔrɔn ale mago bɛ jumɛn na a n'a ni corrompu de o a b'a fɛ k'i ka baraji in sɔrɔ mais a ka di ye a man di ye ni ale y'a ŋaniya ta ka ban ale bɛ ka baraji in sɔrɔ o parce que ale ka intention ye pour que e ka sun tigɛ baraji in de sɔrɔ e k'i ka sun in baraji sɔrɔ mais e mana ji fana ta ka di mɔgɔ n'e mago b'o tigi ka sun in i k'o baraji de sɔrɔ alkalimatu tɔyiba sɔdaka kuma duman kuma ɲuman o fana ye saraka de ye i balima kuma ɲuman f'a ye kuma duman f'a ye kana kuma ŋɛɲɛmaw f'a ye ninnu ye sarakaw de ye ninnu ye fɛn min lafulen don baara bɛɛ la lafulen ninnu de ye fɔlɔ kana kuma jugu sari ma la kuma ɲuman fɔ ma ye o ye sɔdakaba de ye hakilisigi belebeleba hadamaden fila ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ salamu kɔfɛ o ye i ka muɲamuɲa n'a ye i ka yɛlɛ n'a nana dɔrɔn i ka yɛlɛ a ye mais hali ni maa nana kun ko fɔ e ye a donna a ye fɔ waati min salamu aleykum e ma yɛlɛ n'a ye a y'a kun ko fɔ i tilala hali n'i ye 20,000 20,30 ta ka d'a ma i ka baraji ye to k'a jɛ dɛ i bɛ yɛlɛ n'a ye fɔlɔ de ka hakili sigi mais e ma yɛlɛ n'a ye i ɲɛ kumunen
ka sɔrɔ ka ɲumanya k'a ye i ka ɲuman ye to k'a jɛ de n balimakɛ i bɛ yɛlɛ n'a ye fɔlɔ k'a hakili sigi i bɛ se ka waaju kelen fɔ hadisa kelen fɔ o f'a ɲɛna i bɛ se ka moral min d'a ma moral d'a ma ko tuma dɔ e yɛrɛ bɛ moral di fo i bɛna min yɛrɛ n'a ni deli dɛ a yɛrɛ tuma dɔ la jigila bɛ tigɛ a kɔnɔ ko karamɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko kuranɛ jigin ne ye bi ne mago bɛ min ta in de la o ɲɛnabɔ fɔlɔ a bɛ t'o la kuma a b'a bolo da a kunna a b'a kuru ka d'i bolo a tigilamɔgɔ n'a bɛ bɔ ka taama a bɛ k'i n'a fɔ a ka sauter parce que e y'a hakili sigi fɔlɔ ka sɔrɔ k'a ka laɲini d'a ma mais o ka fisa i k'i ɲɛ kuma a kɔrɔ ka tila k'a ka laɲini d'a ma o de kosɔn a fɔra kalimatu tɔyiba sadaqa kuma duman saraka de don ya rabbi ala k'an fara kuma duman fɔlɔw kan barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Nous glorifions le Seigneur, il est le seul divin, il n'a pas d'associé. Notre thématique est sur nos comportements dans les mois de Ramadan. Nous appelons d'abord tous les croyants et croyantes, ainsi que moi-même, d'aller vers la croyance et vers la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque sans la crainte d'Allah, tout ce que vous faites dans la vie, c'est nul et non à venir. Le père de famille, il doit avoir crainte d'Allah. Il doit encourager ses enfants au crainte d'Allah. Il doit encourager sa femme au crainte d'Allah. Contre elle, il doit même encourager toute sa famille au crainte d'Allah. Un chef de quartier, chef de bloc, chef de lieu, patron de la boutique, il faut encourager tous tes compagnons en crainte d'Allah. Deux amis, encourage ton frère au crainte d'Allah. Il ne faut pas que tu sois parmi les amis qui sont malheureux les jours de la résurrection. Il y a deux amis qui sont malheureux les jours de la résurrection parce qu'ils ne se sont pas conseillés à crainte d'Allah. Et ils sont dans les belles vies. Faites boire et faites les zina et faites des mensonges, détournez fonds publics. Tous ces mondes-là, les jours de la résurrection, chacun va fuir l'autre. Chacun va accuser l'autre pour dire que c'est toi qui m'as mis dans l'erreur. Mais quand deux personnes, ce sont des amis, ils se côtoient et chacun donne conseil à l'autre au crainte d'Allah, les jours de la résurrection, et ils seront dans la rousse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aux tribunes d'Allah, Allah a choisi une fauteuil là-bas spéciale à les deux amis qui se sont aimés à cause d'Allah. Et ils s'encouragent sur le chemin d'Allah. Qu'Allah nous fasse parmi ceux. Après, mes chers frères, nous sommes dans le Ramadan, le mois béni, le mois importance. Dieu a donné l'importance de ce mois. Toi, être humain, en tant que serviteur de Dieu, toi aussi, tu devrais donner l'importance de ce mois. Il faut reconnaître ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a reconnu. Puisqu'il t'a demandé de ne pas laisser le temps passer sans que tu profites dans le temps. Il faut profiter au bon moment. C'est des moments de profit. Il faut profiter. Puisque lorsqu'on dit mois de Ramadan, c'est une seule mois dans l'année. L'année a combien de mois? 12 mois. Dans tous les 12 mois, tu fais tout ce que tu veux. Mais il faut repentir vers Allah dans les mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, Allah a dit c'est une mois béni. C'est une mois de repentance. Donc, Inch'Allah, mes chers frères, il y en a des gens qui ont pris les mois en foi, qui servent Allah en foi, qui croient à la récompense de Allah. Mais il y en a aussi des gens qui ne connaissent rien dans les récompenses de 7 mois. Puisqu'ils ne se profitent même pas. Ils jeûnent comme les autres. Mais ils ne respectent pas les règles de jeûne. Ils ne respectent pas les règles de l'islam. Quand tu les parles, il te dit non, le problème c'est les foi seulement. Ne regarde pas mes actes. Mais si on ne regarde pas les actes, qu'est-ce qu'on va dire? Quand tu attestes que Allah est seul, il est seul, divin, il n'a pas d'associé. Donc il faut pratiquer ça. Mais toi tu dis que tu es croyant, mais tu ne pratiques pas. Qu'est-ce qu'on te dit? Musulman non pratiquant, ça n'existe pas dans la religion. Ça n'existe pas dans la religion. Musulman non pratiquant.
Ça n'a jamais existé. Tu es un faux musulman, tu commets les péchés, tu trouveras ton Seigneur devant toi. Donc, il y en a ceux qui passent toute la journée à dormir. Ils ne se profitent pas, ni lire le Coran, ni aussi faire des bons gestes, ni prier les prières obligatoires à l'heure. Surtout quand même de prier des prières surrogatoires. C'est les mêmes personnes que tu les vois la nuit. Ils sont assis dans les grains, ils sont assis. Il ne fait que causer. Tel a des milliards, tel, il a fait ceci, il a trouvé tel marché. Mais toi, tu as combien dans ta poche? Au lieu que vous discutez pour rien. Lui, il a les milliards plus que l'autre. Mais toi, tu as combien dans ta poche? Tu es dans les mois bénis. D'abord, prier et repentir vers Allah. Cherche d'abord Allah. Mais toute la nuit de Ramadan, tu les vois assis et fumer des chambres, fumer des chichas et parler n'importe quoi. Tantôt même, ils sortent de la maison, ils s'assoient au bord du goudron. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils regardent les filles qui passent. Les filles qui sont habillées. Ces filles-là aussi, c'est des soldats. C'est des soldats de Satan. Ils viennent vous mettre dans les fitnes. Et vous êtes assis. Vous nourrissez vos yeux en péché. Vous nourrissez vos bouches en parlant des péchés. Et ces filles-là, l'air va et vient. Et après, qu'est-ce qui va passer après? Vous savez mieux que moi. Donc, ces gens-là, ils ne sont pas profités du Ramadan. Et ils ne connaissent même pas l'importance du Ramadan. Ils n'ont même pas écouté ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a dit. La troisième personne, qui est celui, aussi, lui, il consacre tous ces actes, ces activités de annuelles pour le mois de Ramadan. Tout ce qu'il collecte, il dit non, lorsque le mois de Ramadan va venir, donc je vais commencer à faire mes activités, je vais commencer à faire mes commerces. Donc tout ce qu'on devrait vendre à 500, lui il fait ça à 1000 francs. Il s'en fout de la prière. Il ne vient même pas aux mosquées. Tantôt même souvent il est même à la porte des mosquées. Mais quand il les demande, il dit non, pour nous là c'est une obligation parce que si on va nous voler. Si on va nous voler. Et il reste là, il ne va même pas prier aussi. Donc qu'est-ce qu'il a profité de Ramadan? Et pourtant Dieu nous a obligés. Amarakum Bertinan, il nous a obligés pour que nous puissions se profiter à ce mois de Ramadan. Mes chers frères, nous devrons repentir vers Allah. Nous devrons se ressaisir. Chacun de nous est maître de l'autre. Chacun de nous doit apprendre l'autre. Quand tu le vois en péché, il faut essayer de tirer l'oreille avec les bonnes paroles. Ne l'agresse pas, il ne faut pas l'agresser. Mais souvent, tu trouves qu'il est ignorant à ce qu'il fait. Souvent aussi, il fait semblant. Parce qu'il te dit qu'il se donne l'âge, que quand je vais arriver à tel âge, je vais arrêter ce que je suis en train de faire. Mes chers frères, on se trompe. Si Allah nous a donné le mois de Ramadan, c'est parce qu'il a voulu que nous puissions profiter à nos âges. Puisque ceux qui nous ont précédés, ils vivaient 1000 ans, centaines d'ans. Mais le Ummatu prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et si tu as longue vie, c'est 70 ans. Mais pour que nous puissions arriver au même égal que ceux qui ont vécu 1000 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Allah nous a donné le mois de Ramadan pour qu'on puisse profiter à une seule nuit, qui est Laylatul Qadr. Quand tu trouves cette nuit-là, c'est comme tu es récompensé à 84 ou 85 ans d'adoration de Allah, sans cesse. C'est comme quelqu'un qui est resté dans les mosquées, sans sortir, même regarder dehors. Tu ne fais qu'adorer Allah, prier et jeûner, et pleurer, et lire le Coran. 84 ans, tu n'es pas sorti dehors. C'est cette récompense qu'on te donne. Et Allah aussi nous a favorisé encore en priant la prière obligatoire. La prière obligatoire, en priant ça au bon moment. Et aussi au lieu recommandé. Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser 70 prières obligatoires. Chaque prière. Mes chers frères, pourquoi nous négligeons tout ça? Pour avoir crainte d'Allah, tu ne vas pas trouver devant ta boutique. Wallahi. Tu trouveras ça dans les mosquées. Pour avoir crainte d'Allah, tu ne retrouves pas ça sur le chemin, sur le goudron. Non, tu vas trouver ça dans les mosquées. Puisque tu vas voir quelqu'un que tu crois que lui, il ne vaut rien. Mais quand tu le vois prier, vraiment, ça te pousse au crainte d'Allah. Tu vas comprendre que non, vraiment, les frères là, vraiment, je les minimise. Mais alhamdulillah, il a des craintes dans sa prière. Même s'il fait avec les rias, ça ne te regarde pas. Mais il faut voir à la poignée qu'il prie. C'est Allah qui connaît ce qui est dans sa foi.
Mes chers frères, donc vous allez m'excuser beaucoup. Inch'Allah ta'ala, l'air nous est pris. Mbade wa mbaka to nyinike jama fe Inch'Allah ta'ala. Qulna ma qulna fa in sawaban fa min Allah wa in khatan fa minni wa min ash-shaytan fa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq lima yuhibbu wa yardah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام اللهم استر عيوبنا في الدنيا والآخرة وثبتنا على حسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ثبتنا على حسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ثبتنا على حسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا صيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وصالح أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين